हेलो एवरीवन जिंटी चेनेल आपलोक सकलोके स्वागतम जनालो एया मैं बार्बी बनाइছো सक ड्रेसটো केनेকুৱা লাগিছে জনাব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া অৰ্ডাৰ থাকে অৰ্ডাৰ মতেহে বনাব সোনকালে থাকিলে সোনকালে বনাই থব আৰু দেৰিকে থাকিলে দেৰিকে বনাব নহলে মেল্ট হৈ যায় এটো সুগাৰৰ পৰা বনোৱা থাকে ফন্ডানটো আৰু মই বনাই পেলাই ৰাখি থৈছো কাৰণ কেলে মই এসি ৰুমতে বাৰ্বিজনী খুৱাই ৰাখিছো এতিয়া আৰু অলপ সময় পিছতে মোৰ মানে অৰ্ডাৰটো আছে ঠিক আছে ভিডিওটো ছুটি হ'ব আৰু বহুত দিন ভিডিও দিয়া নাছিলো আজি ভিডিওটো চাব বুলি আশা কৰিলো आज का वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो का क्वालिटी कैसा लगा। तो इसी के साथ आज वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।